Hello, welcome back to Small Talk to ESL YouTube channel with me, Saud Ishak Simanjuntak. How are you doing, guys? I hope you doing well, and Elohim bless you all. Okay, our topic for today is also a continuation about important words in small talk. Okay, let's get started. Number one, if I'm not mistaken, kalau saya tidak salah. If I'm not mistaken or unless I'm mistaken is the words used to say politely that you are sure that you are right about something. Words that are often used in English conversations are often used because someone does not want to be considered showing off or trying to look smart or all know. Jadi pengertian dari if I'm not mistaken atau unless I'm mistaken adalah kata-kata yang digunakan untuk mengatakan secara spontan bahwa kamu yakin bahwa kamu benar mengenai sesuatu. Kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris ini sering digunakan karena seseorang, maksud saya, tidak ingin dianggap pamer atau mencoba kelihatan pintar atau serba tahu. Okay? Let's take a look at the example of if I'm not mistaken. A. Unless I'm mistaken, he has a brother and no sisters. Kalau saya tidak salah, dia punya satu saudara laki-laki dan tidak punya saudara perempuan. B. Any person who come from an Europe country won't need a German student's visa if I'm not mistaken. Siapa saja yang berasal dari negara Uni Eropa tidak akan membutuhkan visa belajar Jerman jika saya tidak salah. C. Isn't Grand Canyon located in Las Vegas? Bukankah Grand Canyon berada di Las Vegas? Unless I'm very much mistaken, I think Grand Canyon is in Arizona. Kalau saya benar-benar tidak salah, saya pikir Grand Canyon ada di Arizona. Okay. Number 2. In a nutshell. Secara singkat atau ringkas. In a nutshell is an idiom, English expression used when you want to describe something briefly using a few words. The phrase that is meaningful, concisely, or briefly. This is informal. Pengertian dari in a nutshell. In a nutshell adalah idiom atau ungkapan bahasa Inggris yang digunakan ketika ingin mendeskripsikan sesuatu secara singkat menggunakan beberapa kata. Frasa yang bermakna concisely, secara singkat dan ringkas ini bersifat informal. Okay? And then let's take a look at the example in a nutshell. A. In a nutshell, walnuts are good for you. Singkatnya, kacang kenari baik untukmu. B. You sounded really worried when you call. What's wrong? Kamu terdengar sangat khawatir ketika menelpon. Apa yang terjadi? In a nutshell, everything. Singkatnya, semuanya. C. The reason, in a nutshell, is the money can buy happiness. Alasannya secara singkat adalah uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Okay. Number 3. In all honesty, sejujurnya. In all honesty is a prepositional
phrase used to tell someone what you really think that might be something disappointing or don't want to be hurt by them. This English phrase is usually used in conversation. See also to be honest phrase. Pengertian dari in all honesty adalah frasa kata depan yang digunakan untuk mengatakan kepada seseorang apa yang benar-benar kamu pikirkan. Hal itu mungkin sesuatu yang mengecewakan atau tidak ingin didengar oleh mereka. Frasa bahasa Inggris ini biasanya digunakan dalam percakapan. Oke, lihat juga to be honest, yaitu frasa. Okay, let's take a look at the example of in all honesty. In all honesty, I don't see being a big problem at all. Sejujurnya saya sama sekali tidak melihat bahwa itu akan menjadi sebuah masalah. B. I can in all honesty say that I like Paul, but I sure respect him. Saya sejujurnya tidak dapat mengatakan bahwa saya menyukai Paul, tapi saya tentu saja menghormatinya. C. In all honesty, I think I'm very bad at expressing my emotion. Sejujurnya, saya pikir saya sangat buruk dalam mengekspresi emosi. Number 4. Okay, number 4. In any case, yang artinya fakta yang ada saat ini, apapun yang terjadi. In any case is a meaningful phrase, whatever may happen or has happened. This English phrase is used to say that even though a number of things in a situation can change, one thing will not change. Pengertian dari in any case adalah frasa yang bermakna whatever may happen or has happened, apapun yang mungkin terjadi atau telah terjadi. Frasa bahasa Inggris ini digunakan untuk mengatakan bahwa meskipun sejumlah hal dalam suatu situasi dapat berubah, satu hal tidak akan berubah. Okay, let's take a look at the example of in any case. A. In any case, I'll let you know tomorrow. Apapun yang terjadi, saya akan memberitahumu besok. This plan, B. This plan may be the best fit for your needs and budget. In any case, you can change your plan at any time. Rencana ini mungkin paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda, tapi apapun yang terjadi Anda dapat mengubah rencana Anda kapan saja. Okay, C. We will refund all payments we've received from you without undue delay. In any case, no later than 14 calendar days from the date you notify us of your decision to cancel the order. Jadi, artinya kami akan mengembalikan semua pembayaran yang kami terima dari Anda tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dan apapun yang terjadi, selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal Anda memberitahu kami tentang keputusan Anda untuk membatalkan pesanan. Okay, number 5. In every way, dalam segala hal, sepenuhnya. In every way is a prepositional phrase that means in all ways, in everything, by all means, in all parts, or completely. Pengertian in every way adalah frasa kata depan yang bermakna in all ways, dalam segala hal, dengan segala cara. In all parts, di semua bagian, atau completely, sepenuhnya. Okay, to make you more understand, according to this phrase, in every way, let's take a look at the example.
A. I tried to get him to focus in every way I could. Saya mencoba membuatnya fokus dengan segala cara yang saya bisa. B. Your new laptop in every way is better than your old one. Laptop barumu dalam segala hal lebih baik daripada yang lama. C. The 10 coins are identical in every way except one of them which is slightly lighter than the rest. 10 koin tersebut identik dalam segala hal kecuali satu dari mereka yang sedikit lebih ringan dari sisanya. Okay? Number 6. In no uncertain terms. In no uncertain terms. Dengan jelas atau tegas. In no uncertain terms is a meaningful English phrase in a very clear and direct way. It functions to emphasize through double negative, no and uncertain, that something is said very clearly and directly, so there is no doubt for its meaning. Pengertian dari in no uncertain terms adalah frasa bahasa Inggris yang bermakna in a very clear and direct way, dengan cara yang sangat jelas dan langsung. Fungsinya untuk memberi penekanan melalui double negatif, no dan uncertain, bahwa sesuatu dikatakan dengan sangat jelas dan langsung sehingga tidak ada keraguan atas maknanya. Okay, let's take a look at the example of in no uncertain terms. Okay, A. I told Sandra in no uncertain terms what I thought of her. Saya mengatakan kepada Sandra dengan sangat jelas apa yang saya pikirkan tentangnya. Okay, B. He was told in no uncertain terms that his work performance was bad and he had to leave the company. Dia diberitahu dengan sengaja, dengan sangat jelas bahwa kinerjanya buruk dan dia harus meninggalkan perusahaan tersebut. 3. She told them in no uncertain terms to leave her alone. Dia mengatakan kepada mereka dengan sangat jelas untuk meninggalkannya sendiri. Okay, I think this is all for now for this lesson, and if you don't mind, you can support this channel with subscribe, like, share to your friend, and comment. If you wanna comment, you can comment below of this video. Okay, thank you for your watching. See you next video. Bye bye. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.